Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم نشوفوا la production de l'écrit. L'objectif est produire un texte à caractère informatif. يعني نتجو نكتبوا واحد لو تكست عنده طابع معلوماتي، يعني كيتضمن معلومات sur les devoirs et les droits، يعني حول الواجبات والحقوق. Écrire un texte informatif، كتابة نص معلوماتي. Le 20 novembre 1989 يعني في 20 نوفمبر 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant يعني الاتفاقية العالمية ديال حقوق الطفل كنرمزوا لها ب CID la CID a été adoptée يعني تم اعتمادها في le 20 novembre. Elle concerne tous les enfants du monde يعني تهم جميع أطفال العالم. les pays qui la signent يعني الدول والبلدان اللي وقعوا على هذه الاتفاقية هذه doivent la respecter يجب عليهم احترامها. Elle reconnaît à l'enfant des droits spécifiques يعني تضمن للطفل حقوق خاصة comme le droit à l'identité الحق في الهوية l'éducation في التعليم والتربية le droit à la santé الحق في الصحة والتطبيب le droit à la protection الحق في الحماية et le droit à la participation والحق في المشاركة. Lis le texte et réponds aux questions. اقرأ النص وأجب عن الأسئلة. Sur quoi ce texte informe-t-il? Ce texte informe sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce texte informe sur la Convention internationale des droits de l'enfant, la CID. D'accord? كيعطينا معلومات على هذه الاتفاقية هذه. Quel est donc ce type de texte? شنو هو النوعية ديال هذا النص؟ Puisqu'il nous informe. Donc, il donne des informations. C'est un texte informatif. C'est un texte informatif. Je manipule et je réfléchis. Combien d'informations Combien d'informations donne le premier paragraphe? شحال من معلومة كتعطينا الفقرة الأولى. Le premier paragraphe nous donne 3 informations كيعطينا 3 ديال المعلومات. كيعطينا la date ديال l'adoption ديال هاد la convention هادي. كيقولنا بأنها elle concerne tous les enfants كتعني وكتهم جميع الأطفال ديال العالم. وكتقولنا بأن هاد لي بيي كي لا سيني اللي وقعوا عليها خصهم يحترموها. غنقولوا le premier paragraphe donne 3 informations. شنو هي هاد les informations؟ قلنا l'adoption de la CID le 20 novembre 1989 كيقولنا بأنها elle est pour tous les enfants. Les pays qui la signent doivent la respecter. Que remplace le pronom souligné dans le premier paragraphe et le pronom elle dans le deuxième? هنايا عندنا في الباراغراف الاول عندنا هذا لو برونون هذا لا شنو كيعوضنا؟ les pays qui la signent doivent la respecter يعني الدول اللي وقعوا عليها خصهم يحترموها. شنو يحترموا لا كونفونسيون يعني هاد لا كتعوضنا لا كونفونسيون انترناسيونال دي droits de l'enfant. وهنايا عاوتاني elle reconnaît شكون هي كي reconnaissait la convention. غادي نقولوا بأن le pronom souligné dans le premier paragraphe remplace la CID et le pronom elle dans le deuxième remplace la CID aussi. Quel est le temps dominant dans ce texte؟ يعني شنو هو الزمن المهيمن في هذا النص هذا؟ عندنا le temps dominant et le présent de l'indicatif. Le temps dominant dans le texte est le présent de l'indicatif. الأغلبية ديال الأفعال مصرفة في le présent de l'indicatif. Je m'entraîne. Complète le texte informatif suivant en utilisant les mots donnés. غنكملوا هذا le texte بهاد les mots هادو. عندنا environnement اللي هو المحيط ولا البيئة ولا guerre حروب protection هي الحماية s'épanouir يعني ينفتح و يزدهر و
soin هو العناية حتى هي والاهتمام. لو soin protéger يحمي. devoir الواجبات. لو droit à la هنا خص يكون عندنا la protection. le droit à la protection الحق في الحماية. le droit à la protection est un des droits fondamentaux يعني حق من الحقوق الأساسية ديال الأطفال. c'est le droit de grandir هو الحق باش زعما باش يكبروا et de s'épanouir. d'accord. et le droit de grandir et de s'épanouir يعني يكبروا ويزدهروا وينفتحوا على الحياة وعلى المجتمع. s'épanouir dans un فين غادي يعيشوا ويكبروا dans un environnement في واحد البيئة ولا في واحد المحيط. dans un environnement de zen qui داير favorable. le travail des enfants et les guerres يعني الاشتغال ديال الأطفال والحروب sont des obstacles هما يعني حواجز وعراقيل à ce droit يعني كيعرقلوا هذا الحق ديال الحماية وديال ديال الانفتاح. à ce droit mais les enfants ont aussi des devoirs عندهم حقوق وكذلك عليهم واجبات. ils doivent شنو خصهم يديروا ils doivent obéir خصهم يطيعوا ويسمعوا. faire leur devoir شنو خصنا نديروا هنايا protéger les autres يحميو حتى هما الآخرين يعني ما يعرضوهمش للخطر. protéger les autres aller à l'école et prendre soin d'eux-mêmes يمشيو للمدرسة يعني وياخدوا يعني يردوا بالهم يردوا بالهم راسهم ولبعضياتهم. j'écris le premier jet et je le relis sur ton cahier في الدفتر ديالك. écris en 3 à 5 lignes غتكتب من 3 حتى ل5 ديال السطور un texte informatif واحد النص معلوماتي sur quelques droits d'un enfant en situation de handicap يعني بعض الحقوق حول يعني الطفل في وضعية إعاقة. l'enfant en situation de handicap a les mêmes droits que ceux des autres enfants. الطفل في وضعية إعاقة عنده نفس الحقوق بحال جميع الأطفال الآخرين. il a le droit au logement عنده الحق في السكن. à l'éducation في التربية. à la santé في الصحة. et surtout le droit de circuler librement وخاصة الحق في التحرك يعني بحرية يعني circuler يخرج يدور avec la garantie d'un transport accessible يعني مع ضمان يعني تنقل سهل و يعني ميسر اللي يمكنه من التحرك ومن يعني الولوج لجميع الأماكن بسهولة. الإدارات يعني جميع المرافق العمومية يعني يقضي جميع الحاجيات ديالو بسهولة يعني كجميع الأشخاص العاديين. بهكا نكون وصلنا لا فان نوتر سيونس. على بروشين ان شاء الله.